हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजेश विश्वास और मैं करता हूँ एक छोटा सा फार्म में नौकरी। और आज है मेरा डे 48 मेरे 100 डेज चैलेंज का। अभी ऑफिस से आ गया हूँ, टाइम हो रहा है 8:14। अभी सोच रहा था कि थोड़ा सा चिकन लिया जाए और मैं तो गया हूँ अभी थोड़ा सा चिकन लेने के लिए और थोड़ा सा सब्जी भी लेना है। हम्म, ये दियो ना किंतु গলাটা দিও না, গলাটা দিও না বলো। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ। आज लेना है थोड़ा सा और सब्जी भी लेना है, आलू लेना है। आरती बना। आज का दिन गया है काफ़ी अच्छा, बेहतरीन गया है। ऑफिस में काम का प्रेशर था लेकिन ठीक था। हाँ हाँ, মিডিয়াম করো। ওইটা করতে হবে না, ওটা ছেড়ে দাও। ওইটা না, শুধু তুমি আহ, ওই শুধু উইংসটা নিয়ে নাও। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর এটা ছেড়ে দাও, এটা গোটা ছেড়ে দাও। তো अच्छा गया है दिन। না 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 না, ছেড়ে দাও। আর দেখি নিচেরটা, দেখি নিচে ওখান থেকে ওটা কেটে দাও না গো। ওই পাটা, হ্যাঁ ওটা একটু গোড়ার থেকে কেটে দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ, করে দাও। লেগ দুটো দিয়েছিলে তো? আচ্ছা, আর ফুসফুসটা বের করে দাও না। ওটা কি পিস অত বড়? ওটা ছোট করে দাও না। না, এই লেগটাও দিয়ে দাও। এখানে একটা লেগ আছে না? না না, থাক থাক। কত হলো তাহলে? দেখি 1 কিলো করে দিচ্ছ কি? কত হলো 1 কিলো? ওই ফুসফুসটা বের করে দাও। ফুসফুসটা বের করে দিলে হুম কিরকম, কিরকম ব্যাপার? কোথায় দাও?